জয় জগন্নাথ। ক্ষমানি দিঙ্কিবারে ক্ষম দর্শনরে হিতি খ্যাতি কি সমর্পিলে ক্ষম মো অপরাধ ক্ষময়ে জীব সাধ্য খ্যাত চরণে এহা দেই হে নীলাদ্রিশ ক্ষয় হেলানি পিণ্ড ক্ষয় জঞ্জালর দণ্ড খ্যাতি উপেন্দ্রর ক্ষেত্র কুল ব্যবহার ক্ষেম চরণে হে উৰুণ্ড হে নীলাদ্রিশ। এথিলা কবি সম্রাট উপেନ୍ଦ୍র ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ନିବେଦନ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱର ଭର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୟ ବିଧାତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ସହସ୍ର କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଜଗତଜନନୀ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ତା ସହ ମଞ୍ଚ ଆଗରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ରସ ବିପାସୁ ସୁଧୀଜନ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। ମୁଁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜି ଏଠି ତାରାଚନ୍ଦ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟ ଯିଏକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସେ ମହାଶୟ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା, ଖୁବ୍ ପରୋପକାରୀ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଯାହାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ଏଠି ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି ନିକଟରେ ସେହି ମହାଶୟଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ 21 କୁଣ୍ଡୀୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜିର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତାଙ୍କର ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିକା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଅଧୁନା ଏହି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ନଗରପାଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅତି ସାଧୁ, ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ମେଳାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇପାରିଛି। ଯେ କେହି ବି ଭଞ୍ଜନଗର ଆସିଲେ ଏସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଛବି ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ କହୁନି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ। ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା ସାହିତ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ଗବେଷକ। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଗବେଷକ ନୁହନ୍ତି,
संस्कृत साहित्य मध्य तांकर अगाध ज्ञान आपण माने जानिथिबे से प्रायतः जेते गुडी कार्यक्रम होउछि खास करी आपण माने देखिबे जगन्नाथंकर नीलाद्रिश जगन्नाथंकर जेते कार्यक्रम हुए स्नान यात्रा आरंभ करी नीलाद्रि विजय पर्यंत सारकर आपण देखिथिबे सुललित कंठरे से जो धारा विवरणी सहित अति सुंदर भाव संगीत को संयोजित करी दर्शकों मन जिणवारे जे सिद्धहस्त से व्यक्ति जनक आउटे नुहंती वर्तमान आम गण उपस्थित अच्छा आजिकार आमर मुख्य वक्ता भाग मुख्य वक्ता बाम पार्श्व उपवेशन कर गुरुजी आमर भंजनगर सहर महाविद्यालय कवि सम्राट उपेन्द्र भंज महाविद्यालय पूर्वतन अध्यक्ष श्रीयुक्त डॉक्टर कंबुपाणी महोदय कंबुपाणी सामंत महोदय से महाशय को आज कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची सार विषय भंज साहित्य रे अवदान कौन से सब कहवा धृष्टता मात्र मन करुच्ची से होउछंती एपरि जने भंज साहित्य गवेषक जे कि तन्न तन्न करी भंज साहित्य रे निजको हजे देइछंती मजे देइछंती एवं विजय देइछंती सारकर अनेक गुड़े बही वर्तमान ओडिशा बाहर मध्य विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय वर्तमान पढ़ा जाउछि एपटे हमर सम्मानित अतिथिंकर दक्ष पार्श्वरे मोर पार्श्व उपवेशन करछंती आजिकार सभा मुख्य श्रीयुक्त डॉक्टर कंबुपाणी श्रीयुक्त डॉक्टर सुरेश चंद्र पंडा महोदय से जदियो पेशारे जन शिक्षक किंतु तांकर निशा है साहित्य साधना आम गहणे थिबा आजिकार मुख्य वक्ता एवं कंबुपाणी सार आसह सुरेश चंद्र पंडा महोदय ये तीन जन जाक आप देखिथिबे अनेक दूरदर्शन बेतार कार्यक्रम एवं आजिकली सोशल मीडिया रे मध्य सेमानकर विभिन्न आलेख्य एवं विभिन्न साक्षात्कार विभिन्न कार्यक्रम विषय सेमानकर मतामत एवं गवेषक हिसाब रे सेमानकर अनेक अनेक कृति भूरी भूरी अछि कारण सार डॉक्टर सुरेश चंद्र पंडा महोदय मध्य 15 गोटी बही तांकर प्रकाशित हो सारे अनेक काव्य कविता समालोचनामूलक प्रबंध सहित तेणु से महोदय को मध्य आज कार्यक्रम स्वागत करुच्ची आउ समस्त को सामने बसी समस्त विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ व्यक्तिगण एवं मंचासीन समस्त अतिथि जो माने समस्ते होचंदी जेहेतु समस्त साहित्य प्रति लालसा रही समस्ते सारस्वत पिपासा समस्त भीतर रही तेणुक समस्ते आज ये समवेत होती समस्त हृदय गभीरतम प्रदेश पुणी थे प्रणिपात जन मोर कार्यक्रम को अतिथि परिचय को रखुची जय हिंद जय भारत।